mission de la DDS s'est rendue le lundi 14 à 8 h à Randa pour participer à la cérémonie de clôture d'un projet de formation des auxiliaires vétérinaires et des agriculteurs. Cette cérémonie a pu réunir le conseil régional de la préfecture et le représentant du ministère de l'Agriculture. Cette formation a pu bénéficier à 10 agriculteurs et à 10 vétérinaires, à des auxiliaires vétérinaires. Notons au passage que cette formation, la formation des auxiliaires vétérinaires a été dispensée par les vétérinaires de la région, et la formation des agriculteurs, la formation a été... C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette cérémonie de clôture de formation des auxiliaires vétérinaires. Notons au passage que cette formation a été financée par l'Agence djiboutienne de développement social, d'autonomiser en quelque sorte les agriculteurs et les éleveurs de Randa et de créer une espèce d'autonomie. Donc la DDS se réjouit, se félicite de cette fin de formation et que les gens ont pu profiter de cette formation. Et j'espère que cette formation pourra servir à cette région. formation ay soo qaateen ragga maxayd auxiliaire-ka waxaanu maanta u nimidnay sidii dadkii dee wax bartay loo sii lahaa wixii ay soo barteen taas attestation waa u tiri doonta taana waxaana weliba haddana weydiisanaynaa inaa loo weliba degmooyinka kalena ayna loogu daro oo adeestu noo sii birisaa weliba weydiisanaynaa insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu لا لحد دلو كدتو دعكيني هاللي تتمليها كوكتين بريتوهن أساكوي تو كوبيراتيف ديراندال هاي تيتان بروجي اللي تيتان دويي وش بريتوم عنا بيني أساكو شهادة عيني حينمي وسون كادونا كيني كراعي مرا برسانما كيني نهرات تو فيركي نهر صدنا تاني بارو تكيم وتبنا راعي مرا برسانما تما عدديس كيران دا كوبيراتيفي كولابوراسيون دانو كبيني توكلي تردئك لمي مع أو ينتي تنبله لحق يعني أو عبارة بعد لح بيها كتاها دايلي اللي أكينا كم برسني رابطي تكين قبا هاجدا مدان ساعتي إدي مدان مفردينتا كي كادو رمضات بدان مفردينتا رمض حبسية اللي هانا نكي كم برسني أساكونا أبلي أدسين فرماتير تدسي دغو فرماسيون براليو إن أرجع دكينيهم